अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी जानिशा नावल की राइटर लाइबा इरशाद। आज सबने जानिशा नावल को बहुत पसंद किया था और कुछ की ख्वाहिश थी कि उसका सीज़न 2 भी है, तो मैंने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए जानिशा का सीज़न 2 लिखा है, बहुत मेहनत और दिल से। मुझे उम्मीद है आप सबको सीज़न 2 भी उतना ही पसंद आएगा जितना सीज़न 1 आया था। जानिशा नावल की सीज़न 2 का नाम जुनून मीर हादिशा, और इसको लिखने में मेरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प एक राइटर है खतीजा, उन्होंने भी बहुत की है। ये हम दोनों की मेहनत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जुनून मीर हादिशा, राइटर लाइबा इरशाद, किस्त 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह का नाश्ता। अलीज़ा कमरे में आती 4 साल बेटी को उठाती बोली थी, जी मेरी जान, आप अपने हाथ से कराएं ना, हम तो बेताब है नाश्ता करने को। मीर शरारत से बोला, तौबा करे मीर, बच्ची का तो ख्याल करें। क्या मतलब बच्ची का तो ख्याल करो, मैं भी तो बच्चा हूँ, बस वो 4 साल की है लेकिन मैं 29 साल का बच्चा हो गया हूँ। मीर मुंह बनाकर बोला, अच्छा अच्छा बस पता है मुझे। क्या? मीर ना समझी से पूछता है। यही कि मेरे पास एक नहीं 2 बच्चे हैं। अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली, जी जी बिल्कुल, अब जल्दी से बड़े बच्चे को नाश्ता करें ताकि हम काम को जाए। मीर एक आंख विंग करते अलीज़ा के पास बैठता बोला, नहीं आज आप नाश्ता खुद करेंगे, मैं अमल को रेडी करना है शाहजी। अलीज़ा महमल को यूनिफॉर्म पहनाती बोली थी। ये क्या बात हुई अलीज़े? मीर मुंह बनाते बोला था। क्या? क्या बात? शाहजी, अलीज़ा जो महमल को तैयार कर रही थी उसने ना समझी से मीर से सवाल किया था, पहले आप मुझे खुद तैयार करती थी, जब से बेबी आया है आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। शाहजी, महमल के स्कूल जाने का टाइम है, उसको लेट हो जाएगी। मेरे भी तो ऑफिस जाने का टाइम है ना, मीर सिद्दी से अंदाज में बोला था। अच्छा महमद बेटा जाएं, अब जल्दी से नाश्ता करें, फिर वैन वाले अंकल आपको और अली शाह को साथ स्कूल लेकर जाएंगे। जी मामा। महमद बेड से उतर कर भाग कर भाई की तरफ भागी थी कि अलीज़ा उसे मुस्कुरा कर देखती मीर की तरफ आई थी, जो कि बगैर नाश्ता किए ड्रेसिंग के आगे खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। शाहजी, अलीज़ा मीर की टाई सेट करते उसे पुकारा था। जी जानिशा। मीर ने अपने हाथों का इशारा अलीज़ा के गिर्द करते बोला था, नाराज़ है मुझसे? अलीज़ा नज़रें झुका गई थी। जी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे मानेंगे आप? अलीज़ा मीर की शर्ट के बटनों के साथ खेलती बोली थी, जब आप पहले जैसी अलीज़ा बनकर मुझसे प्यार करेंगे। मीर ने झुककर अलीज़ा के गाल चूमे थे। वो तो मैं करती हूँ, अलीज़ा मासूम बच्ची की तरह बोली थी। जी करती हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं करती, अब आप सारा टाइम अपनी बेटी को देती हैं। अच्छा सॉरी। ऐसे नहीं, मीर ने शरारती मुस्कुराहट जब्त करते कहा था। फिर कैसे? ऐसे। मीर ने अपने गाल अलीज़ा के आगे किया था। अलीज़ा उसकी बात समझ कर उसके गाल पर लब रखे थे। मेरी नन्ही सी जान। मीर ने अलीज़ा के बालों पर लब रखे थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी, अलीज़ा मुस्कुरा कर कहा था, और दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले थे। ओह बड़ी ब्लश कर रही हो, माही ने शरारत से कहा था। हाँ 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 नहीं बिल्कुल नहीं, आप बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी अली और महमल को गेट तक छोड़ने गई थी। सुहेब भी ऑफिस चले गए हैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने मॉल चलें, माही ने प्लान बनाते कहा था। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन आप पहले बताती, मैं शाहजी से अमाउंट ले लेती। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम, अभी कॉल करके पूछ ले अपने शाहजी से, माही शरारत से बोली थी। हाँ करती हूँ। अलीज़ा ने मीर को कॉल की थी, जिस पर 2 बेल्स के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। जी मेरा बच्चा क्या हुआ है, इतनी याद आ रही थी कि मेरे घर से निकलते ही आपने मुझे कॉल कर दी, बता देती मैं आज छुट्टी कर लेता। मीर ने कॉल उठाते अपने जो मैंने अंदाज में बोला था कि अलीज़ा का मोबाइल जो माही ने ज़बरदस्ती स्पीकर पर करवाया था। अलीज़ा शर्म से लाल हो रही थी। ये पीछे कौन बोल रहा है? मीर ने नासमझी से पूछा था कि अलीज़ा ने जल्दी से फ़ोन को स्पीकर से हटाकर कान से लगाया था। माही है। ओह अच्छा अच्छा जी, क्या बात थी मेरे बच्चे, क्यों याद किया है मुझे? मीर मोहब्बत से बोला था। वो शाहजी, माही कह रही थी कि मैं उसके साथ मॉल जाऊं तो आप। ओह अच्छा मेरा बच्चा, मेरा क्रेडिट कार्ड आपके पास है ना मेरी जान, अब मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सब कुछ आपका है, मेरी हर चीज़ पर आपका पहला हक है, आप जो दिल करता है वो आप शॉपिंग करो, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखना। मैंने मोहब्बत से कहा था कि अलीज़ा मुस्कुरा दी थी। शुक्रिया शाहजी। अरे अरे शुक्रिया किस बात का जाने मन, मैं आपका शौहर हूँ, आपका अपना हूँ, मुझे शुक्रिया मत कहा करें, बस आई लव यू के साथ एक किस दे दिया करें। आपके शाह
اتنے میں خوش ہو جائے گا۔ شاہ جی، علیزہ کو سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ جائیں کام کریں۔ ویسے ہاں، میں میٹنگ کر رہا تھا میرا بچہ، لیکن میری فرسٹ پریورٹی آپ ہے۔ وہ آپ بات میں ہو جائے گی، آپ بات کریں۔ میں نے کر لی ہے بات آپ سے، اب جائیں میٹنگ کریں آپ اپنی۔ وہ مسکرا کر کہتی اس نے کال کٹ کی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ ماہی شرارت سے بولی۔ ہاں ہاں ضرور۔ وہ ماہی کی شرارت دیکھ نہ پائی۔ ویسے تم تو بہت لکی ہو، وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بولی، جبکہ علیزہ سمجھ چکی تھی اس کی شرارت۔ اگر میں نے اپنی زبان کھولی نا تو تم نے شرم سے زمین میں چلی جانا ہے۔ علیزہ بھی پھر علیزہ تھی۔ وہ مجھے یاد آیا، مجھے ایک امپورٹنٹ کام ہے تو میں آتی ہوں ذرا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی کیونکہ اسے پتہ تھا اب وہ گئی اگر وہ رکی یہاں تو علیزہ بھی مسکراتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جب دوسری طرف وہ سب کو روکے اپنی شہزادی سے بات کر رہا تھا۔ جب فون بند ہوتے ہی وہ سب سے مخاطب ہوا تھا، سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ۔ جب کہ سب حیران تھے، وہ ایسے ہی کرتا تھا، اپنی شہزادی کے لیے سب قربان کر سکتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ تھا بھی تو میر شاہ، نہ وہ سب کر سکتا تھا پر اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اوہ، بس ایک بندہ ایسا ہم بھی تو ڈیزرو کرتے۔ علی شاہ اور محمل ایک ساتھ بیٹھے تھے جب محمل بولی تھی، تم میرے دوست ہو نا؟ وہ علی کو بلی کہتی تھی۔ جب وہ محمل کی طرف متوجہ ہوا، مین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ وہ معصومیت سے بولا، پھر کل سب کے سامنے یہ کیوں کہا تھا کہ تم میرے دوست نہیں ہو؟ کل اسکول میں ان کی ٹیچر نے پوچھا تھا، علی نے صاف منع کر دیا تھا کہ محمد اس کی دوست نہیں۔ یار، میں سب کے سامنے کہتا کہ تم میری دوست ہو، ایک لڑکی میری دوست ہے۔ ہاں نا پلیز، وہ پیار سے بولی۔ اوکے، آج کہہ دوں گا۔ وہ اس کی گال پر بوسہ دیتا بولا تھا، پکا؟ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ پکا۔ اس نے بھی ہاتھ تھاما اور بولا۔ دونوں مسکرائے تھے۔ سال کیسے گزرے تھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاہ ہاؤس میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ بزرگ اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ یہ وقت سب کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا، لیکن سب نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا تھا۔ صہیب نے اپنے اسلام آباد والے کاروبار کو اپنے ایک بہت بھروسے والے انسان کو سونپ کر کراچی والے بزنس کو دیکھ رہا تھا، اور سب کراچی میں شفٹ کر لیا تھا۔ میر اور علیزے کی ضد پر اب وہ دونوں کزنز واپس ایک ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان کی شرارتیں، ان کی مستیاں، ان کے پلانز اب ساتھ بنتے تھے۔ گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ صہیب نے میر کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر لی تھی۔ دونوں سالہ بہنوں جیسی دونوں کزنز بھی اب ساتھ تھیں، لیکن یہ خوشی کچھ پلوں کی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ جو شاپنگ کا پلان بنا رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جاری ہے۔ آپ سب کو اسٹارٹنگ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور مجھے اس کے اوپر رسپانس اچھا چاہیے۔ اس کے اوپر رسپانس اچھا آئے گا تو اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ سب کو ملے گی اچھی سی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔